Ok, en balma Mali Djigi Flebaro, Nianye Drancy Bondi Mairie là, dans le cadre du dialogue national inclusif. Bobby, Amana Koumadi Moukoma, Dema Djabira, le président du Haut Conseil des Maliens de France. Dema Djabira, Ambe dialogue national qu'on a là. Au Conseil, c'est une organisation du début, il faut qu'on ait bima. Donc, il y a un débat qu'on a là, au Conseil, on va intervenir là. Malien minnu sigilen don kɔ kan olu ka défense kɔnɔna la ani olu ka intérêt kɔnɔna la olu bɛ se ka wasa cogoya min na ani Mali yɛrɛ kɔnɔna la donc baaraw taabolo i bɛ se ka dɔ fɔ au conseil jɔyɔrɔ kɛra mun ye fo ka na se bi ma ne da ma se mun ma. Merci beaucoup an bɛ Mali Djigi fo an bɛ fo monsieur Ba halisa an kɔni bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don Mali Djigi la. I ye ɲininkali mun kɛ an bɛ se ka dɔɔni fɔ mun ye dialogue national inclusif ko ye France yan a fɔra cogo min na effectivement kabiri dialogue ko kuma fɔra France yan au conseil ni ambassade u sigira ka réunion kɛ organisation kan ka taa bolo mun kan donc au conseil impliqué len bɛ organisation na donc depuis a daminɛna fo kana bila sisan donc yɛrɛ mun bɛ caméra mun bɛ yɛrɛ mun bolo yɛrɛ bɛ commission d'organisation na donc au conseil mɔgɔ bɛ commission d'organisation na donc panel ninnu fana la an ka mɔgɔw b'a la donc pour les débats donc o kɔni conseil ambassadeur yɛrɛ y'a fɔ a ka kuma la sɔgɔmada in na ko vraiment a bɛ haut conseil fo u jɔyɔrɔ la baara dialogue organisation ko la donc je pense que malien caman fana sera salle in kɔnɔ o conseil sababu la parce que inscription de tun bɛ kɛ an ye association wele an ye mɔgɔw fana wele hali mun tɛ association a fɔra association k'u ka mɔgɔw bila ka na mais malien bɛɛ bɛ se ka na hali ni association ko tɛ donc en tant que malien bɛɛ bɛ se ka na parce que Mali ko don donc message taara bon a passera Mali télévision yɛrɛ la ko dialogue bɛ yen halisa bon a ye bi a tile fɔlɔ ye sini baara a bɛ continuer sini an bɛ mun ɲini malien fɛ minnu ma se ka na bi u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sini u ka se yan parce que sini a ye conclusion ye donc fɛn o fɛn fɔra bi ani mun bɛna fɔ sini conclusion tuma la u bɛ segin a bɛɛ ma donc ni mɔgɔ minnu nana sini kɔnɔ u ma fɔ cɛ u bɛ comme ni nana sini donc mun kɛra mun fɔra bi n'o mɛn mun bɛna fɔ sini fana b'o mɛn donc a bɛ comme e ma fɛn ɲɛ a ko la donc bɛɛ ka na parce que Mali ko don donc mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila donc on a besoin de contribution de tous les Maliens il y a pas de bonne il y a pas de mauvaise contribution donc bɛɛ ka na donc occasion do pour que mɔgɔw ka se k'u kɔnɔnata fɔ Mali kan voilà parce que an bɛ yɔrɔ min na an ka jɔyɔrɔ ka bon nin ko in na parce que n'a fɔra dialogue national ka kɛ parce que Mali la o malien bɛ jamana bɛɛ mais an bɛ se ka gouvernement fo ani dialogue national triomphira mɔgɔw fo parce que Mali ka ni France choisira pour que an ka se ka débat kɛ yan donc ni a fɔra ko malien bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ mais an minnu ye chance sɔrɔ ko a ka kɛ an ka yɔrɔ la tel que an minnu bɛ France je pense que nin ye opportunité nin ye occasion ye an ka na k'a fɔ parce que problème minnu b'an da la an bɛ caman dɔn mais an kana tigɛ ka kɛ sigi ka fɔ problème min b'a la ka ɲɛfɔ maliyɛnw ye ka fɔ gouvernement ye a hakilila fana mun ka o foli dɔrɔn tɛ mais baara kan ka kɛ o kan donc n'o occasion dira maliyɛnw ma ne hakilila parce que a tɛ comme an k'an préparer an bɛ taa mun fɔ parce que an bɛ problème minnu kɔnɔ an bɛ ba dɔn donc mais sisan an bɛ a bɛ solution de ɲini a la problème dɔnnen don mais a fɔra bɛɛ kana hakilina fɔ an bɛ problème min na an bɛ bɔ cogo di problème minnu bɛ an yɛrɛ an minnu bɛ tunga la problème minnu b'an kan an bɛ se ka solution jumɛn proposer gouvernement ye an ka problème ye nin ni an hakilila n'aw ye nin kɛ nɔgɔya bɛ se ka kɛ an ka problème la donc ne hakilila nin kɔni ye kuma ye donc mɔgɔ si man kan ka to kɔfɛ nin ko in na donc tiɲɛ yɛrɛ la mun fana nana bi kuma minnu fɔra kuma caman fɔra a bɛ kuma nafama ye donc parce que i b'a ye sisan kuma dɔw fɔra vraiment i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ n'o sera ka appliquer Mali la vraiment an bɛ se ka solution sɔrɔ an ka problème dɔ la mais mun fana gɛlɛyara mɔgɔw fɛ bon dialogue yɛrɛ fɛnɛ mun ye an ka bɛn fɔlɔ parce que ni an nana dialogue yɛrɛ kɔrɔ ye bɛn de fɔlɔ parce que problème kɛra cogo cogo n'aw ma kuma ɲɔgɔn fɛ a tɛ ɲɛ sɔrɔ a la hali n'a ye marifa de ta marifa talen kɔ a tɛ se ka ban ni kuma tɛ donc n'an ye hakili sɔrɔ k'a fɔ an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ka solution ɲini an ka problème la ne kɔni hakili la o ye ko ɲuman de donc minnu ma se ka na bi an b'a ɲini sini vraiment malien bɛɛ ka na mɔgɔ kelen ko tɛ Mali ko don donc vraiment bɛɛ ka na i bɛ mun dɔn Mali ko in na solution mun b'anw bolo Mali bɛ se ka sabati cogo min na Mali bɛ se ka sécurité sɔrɔ cogo min na Mali bɛ se ka kalanko bɛ se ka sabati cogo min na gɛlɛya minnu bɛ Mali la a bɛ se ka nɔgɔya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na donc ne hakili la an kana bon Mali ko don bɛɛ k'i ta fɔ bɛɛ k'i pour que an ka lajɛ an ka bɔ an bɛ gɛlɛya mun na an bɛ se ka bɔ
gɛlɛya in kɔnɔ donc an y'a fɔ an minnu bɛ tunga la problème minnu b'an ka tunga la donc c'est une occasion an b'a fɔ Mali minnu bɛ problème minnu fana bɛ Mali la parce que an bɛ tunga la o kɔrɔ tɛ gɛlɛya mun bɛ Mali la an t'a dɔn parce que an bɛ somɔgɔw bɛ Mali la donc gɛlɛya mun bɛ Mali la ka taa sécurité ko la ka taa bila baara ko la ka taa bila sanji ko la ka na fɛn caman de bɛ yen donc an yɛrɛ bɛ kɛnɛma an b'a dɔn fana ni nɔgɔya bɛ Mali la mɔgɔ caman bɛ kɛnɛma u bɛ segin ka taa Mali la donc caman bɛ yan a tɛ comme tunga ka d'u ye mais gɛlɛya de bɛ na n'a ye donc an fana ka ladeli ye Mali ka hɛrɛ sɔrɔ ni Mali ye hɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'a fɔra sisan e ka somɔgɔw o ye hɛrɛ sɔrɔ fɛn b'u bolo peut-être que e mun bɛ kɔfɛ o fana e fana b'a nafa ye o donc ni gɛlɛya bɛ jamana la donc a bɛ peser minnu fana bɛ kɔfɛ an hakili fana tɛ sigi parce que don o don i bɛ wuli mun kɛra kunun mun kɛra soro donc don o don f'i k'i ka mɔgɔw wele fɔlɔ de k'a dɔn ko problème jumɛn bɛ yen donc an kɔni bɛ mun fɔ Maliyɛn ye halisa an ye dialogue daminɛ mais n y'a fɔ cogo min na Mali problème a bɛ Maliyɛnw de bolo minnu bɛ bɔ kɔfɛ u bɛ na an dɛmɛ de mais ka mɔgɔ dɛmɛ a ka ko la ani yɛrɛ ka jɔ i ka ko la kelen tɛ ni mɔgɔ y'i dɛmɛ ni yɛrɛ ma jɔ i ka ko la ala b'a u b'u bolo bɔ i kɔrɔ ka da ala dɛmɛ la donc halisa an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an bɛ kɛlɛ mun kɔnɔ malidenw de bilalen ɲɔgɔn na donc jamana in tun ye an bɛɛ ta ye donc an de bɛ se ka ɲini minnu nana n'u y'a ye an yɛrɛ bɛnnen don sisan olu bɛ taa o mais n'u y'a ye dɔw b'a fɔ an b'a fɔ ko minnu nana an dɛmɛ u ka taa yɛrɛ oui mais n'an b'a fɔ ka taa solution b'a la n'an b'a fɔ ka taa dɔrɔn an ka bɛn n'an bɛnna dɔrɔn olu nana pour que kɛlɛ ka dabila u nana an dɛmɛ de ni kɛlɛ banna u bɛ taa mais n'an yɛrɛ bɛ kɛlɛ la n'an ko ka taa c'est contradictoire donc solution bɛ Maliyɛnw bolo an ka bɛn setanɛ kɔni ye setanɛ nana setanɛ bɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ balimaya tiɲɛ a bɛ furu tiɲɛ a bɛ sinji tiɲɛ a bɛ fɛn mais un moment ou l'autre reprenons nos esprits pour que Mali an bɛ situation na mun bɛ donc nin dialogue fɛnɛ occasion ye an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka solution ɲini donc Mali ka sabati donc an bɛ mun ɲini Maliyɛnw fɛ en tout cas bɛɛ ka bɔ sini minnu ma se ka na bi sini an bɛɛ ka na conclusion bɛ tirer donc pour que an b'o bila ka taa Bamakɔ donc o de tun b'an bolo halisa an kɔni bɛ baara la an bɛ Maliyɛn tɔgɔ la yan donc kuma caman fɔra mais kuma mun fɔra a bɛ kuma nafama ye donc kuma jugu ma fɔ yan donc bɛɛ nana bɛɛ bɛ hakilinata de fɔ donc ni hakilila n'i ye mɔgɔ wele wajibi a bɛ mun da a b'o dɔ fɔ mais n'olu fara-farala ɲɔgɔn kan o de bɛ solution d'a ma ko wɛrɛ tɛ o ni mɔgɔ kelen tun bɛ se ka dilan an tɛ ɲɔgɔn wele o voilà merci. D'accord, merci monsieur le président an bɛ fɔ kiwaleɲuman dɔn Maliyɛnw bɛɛ tɔgɔ la Mali jigi tɔgɔ la fana an bɛ fɔ merci. Ok, chers amis téléspectateurs de Mali Djigui, nous sommes en présence du premier vice-président du Haut Conseil des Maliens de France. Comme nous donnons l'occasion à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur notre média, aujourd'hui, ce n'est pas une exception, notre vice-président du Haut Conseil des Maliens de France va s'exprimer en soninké sur le déroulement du dialogue national inclusif organisé par la représentation diplomatique du Mali, appuyée par le Haut Conseil des Maliens de France, notamment. Donc, M. Makassa, merci de nous avoir accordé ce temps. Qu'avez-vous à dire en soninké et à nos compatriotes sur le déroulement des travaux? Tuntu Magassa, comme Tuntu Magassa, vice-président, premier vice-président du Haut Conseil des Maliens de France. Donc, on a formé que Massalangue Begado Assasa, Agada, Malingo, Utuhane, Nanti, on a Massala Domei, on a Mefamu, our Jamananga, Degre Kebelenki, Jamananga, Citation Kebelenki, Mora was Soviet, on a Massala Domasana Kenoma, Oraga Bagani, our Kenkun Konoma, parce que Pongo Bego Kamailenki, Okui Malingo, Bananga Tabakabi Menkama, Serelli Andema. Anyi me usaka fofo suranti allanti anga fofo kulantan de man anki mega saka il faut anangria annat nanti gari iran de ma anki ngana to saka so fofo suranti gemme donc jallo ko kemaran kenya wona masala domei donc franci alla do yimelungo e drito kun tungaran ko nyai oni faller no khanu o faller no khanu donc ona famu nanti kebe ga donon bangi ko tebe ga donon bangi ano ha kamai ko tebe ga donon bangi ano ya kamai donc o gam kati sefane dangar no khanu o gade awa khibarum ko yime yere ko tebe ko kamayre ado ko tebe ga karanko o aga karanko kamal wa kamay donc on a masala domi yo on a kati solution tena yo ga baka golle ken mo ngobe yo malil mo kana droto soningal mo kana droto kana li
lenki 26 rason tampilendo tumu ado kumbene rason tampilendo nyuru masala ne ke unyana bondi meringa oga nu warni parce que sale kebe kino yo khafunya yi anti ona masala no nga malinga to tebe o kamay ona kati solution kitana mo ona proposition ndi bari awa ona kati bakano ma quoi yo kiani kati kya jabne awa kaya kono sonu kala mundanga donc ngena nga kebe kono kenni nyime bane khalle ngay khandi sima sonu kala munchu alo malil le menchu ni kono sen kankana comme sonu kono namu malil le menchu ko be ganuma asan kun tenti sere so ke dialogue akhbar ni ke dialogue ke man masala ngenya ona masala domey ona me fam yo ke bana ni nga kono kadanga khasuna mbogu mbene anto dimanche 27 asuna li ona masala domey aba conclusion benda bogu c'est xbaru benda bogu o ga xawa sikite o ga xoy den bam koy iga juger ni kamay ina passé min ta passé on a la ngene passé yo ina kati awa inda sebeti brefebe yo awu ni xbar dantan to kamay hari jamanen palle o ko be gan tumaron ko aga no wono kamay yo law ke ken ko xana bima. Ok, Ambi Foucault, le mandat, monsieur le vice-président Tonton Makassa. Donc, Kambe Chini, il baro banana son amame segintuguni ka kuma di ma i ka explication di emballement maraka kan fɔlɔ ma n'ala sɔnna ma i Makassa Mali jigi tɔgɔ la. Merci beaucoup.